Yung accommodation may kaya 3 hours yung break time nyo? 4 hours, bali. Kung siyempre mag-prepare ka. Buti na eh. Walang yan naman 8 hours duty yan naman. Hanggang akong alas 8 kanita. Bali, bala mo 12 hours ka magobra. Awa. Kaya kung Aldo, bala 12 hours ka tsukyan mo kaya. Ay siya mo naman, bala mo pa inawa. Something memories. Ala, ganing kain mo rin, kakain Babargimping ko par, 91. Ya, ore da. Buti, 90, 80 ya rin yung 70. Kasi kaya magkaliwang server ka te. Ay, buri ko sabihan kaya. Okay. Itang pinakakain na yun kumbaga pinayin server na mabilis kaya ka na Wah, si Amu, pwede kayang kaya yung aliwang server. Wah. Yan Dubai sana mababa yung ping, walang problema kaya. Alya pwede, di taklare mami along Dubai. Pabalong ko itang balon nung King Katarina o Dubai, itang mayaman na kaya. Sasabihan na UAE ay dabar. Na? Itang mayaman na UAE. Wah, aliwaya ba ita, Ken? Aliwaya. Alam na kayaman na mo itang kaso kaya rin. Bala na nakakita, balong mababaya yung kain nito. Pero kayaman na yung aning collection din kayo, ito niya. Prinsipe ito mara. Prinsipe yaw. Kailan na ako. Bigla ko nilawi kaya, ni-stock kaya kasi account nito ating big tag ka. Dana kayaman na ang prinsipe. Sabi na prinsipe. Yung kalain mo kanya yung kaya? Na? Kain Sniper, panigurado. Sniper. Dana. Dana kanyang ganyan ako. Pugo na yung ako. Balagbagan na yan pa. Makadinayan ko pa. Aray ko. Baladakan niya din yung gaya mo gasa ko. Bakit? Tapak na kanya. Kaya lang sa itang hero na yung baba. Adwa lang kay. Pains. Ay, aksa lang kanya. Aras na rin. Ay. Dito kayang mag-pull niya man yata yung kain mo na Ay, itang axe. Diyo ko lang baboy ng axe. Ninong carry da. Support itang axe. Dana. Kaya lang, miss. Tabala ng kekeware. Daming sniper. Nung awari mag-live pa, FB par, nanong pag-live mo? Kay Obs Studio. Kahit ang software na gagamit ako. Ni Obs Studio. Kayang gaya mo niya. Maluwat ko na yung ring account ni. Lugi lang harasan din Kang warlock, magi ka pa yan. Itong mogil, yung bawas da, ala na. Ay, nice. Sometimes the winds of war bear away even innocent souls. Wala na yung sniper, wala mo nung iyang makaaras. Kumayaw, wala na aras yung aras. Ay, pingwanongan din kill param. Ay. Sayang. Bali. Oh, ya ita. Carry ako na
Ingwan na linasit na lang ano. What you have in mind? He's under attack. Hey, why not? Makakain naman din kayo para yung match na mo. Makabalance siya mo rin ba? Na, Makabalance siya. Nakahouse ka rin? kaya yun eh, pair, itang kaya na, itang bracketing. Style. Wah. O na hindi nga luwa kasi gagamit kapag lalo na dem booster, gumamit lang low rank top. Bisan kalaban tala. Where do you think you're going? Take it in deep. Got dirt between your toes. Yep. Away. Ano, musta ka mid yan, par? Kaya tayo ng controller dito. All right. Kasi ginamit yun. Ano. What you have in mind? Denied. Okay, pads, soak may pads. Ayan o, hook! Good thinking. Pag ato ka na yung hook na yan, idol na lang. If you say so. Ay, tama yung paano. Sana maglasit shiny. Paro, may lag. Dirt between my toes. Pag stop dancing ka kung kaya. Yan. Like it. Yan, bibigay na yata yun yung guy. Computer ko ano, papapalit na. Palitan mo na eh. Ala pa, wala na kay. Wala na kati. Mauna yan ni Pad. Away. Yep, yep. Hindi lang to again. Like your style. Yan, mag-block ka pa yung gaya. Dana yung sniper. Hey, why not? Dan na oh. Pero biyasa yung kaya ni pare. Bumbaya mo maglasit siya mo. One paw Feel in mo ko pa. front of the other. Dana, lasit yung kanya. Yep, yep. Ba, Just what mga I was malinaw man pala ka rin eh. Like your Ay, style. daan na ka mo ba? Pwede na ako mapuguan. Maglasit. Yep. Hey, why not? Like it. Yep, yep. Papunta. At ko yan eh. Say ya. Balik na ako. Tayo ng sniper ah. Kanya man eh. Hey. Kanya man yung biyaw kay ni par. Lively now. Your middle Kaya tower natin is din. under Rihila mo. How disappointing. Kaya gamitin niya rin yan eh, Warlock. Got dirt between my Oh. toes. Kita mo, ay dana. Kaya baboy minta pala. Like that idea. Dire structures are just magnificently fortified. Eh ako na pa mo dinalo ka rin kasi akala ko agyuda na eh. Ninit ang kaya biyaw pa niya magdota dati par? Tristan ba yun ah? Oy, Tristan. Summon Kaya. the will to defend your Ala, kaya bigay Ang sana Dota ngayon. ba? Na? Ah, kaya biyaw Uwa, kaya ali kaya bigay ang ano yung alala yata ngayon. Tapi maglo ko yung converge. internet. Uwa, panay kay live mo rin eh. Panay kay kaya be. Kaya tabisang munta ka na yung baba. Di ba bang computer shop yan? Pinto mo rin, kaso yung bala Your top tower is under attack. Oh, matas na kasi yung kaya ni. Kailangan matas kay spec yung PC yan eh. Wala nang kaya. Like your style. Wala na, level 7 yung kalaban mo. Hey, why not? Yep. Ay niyo, Dirt between my toes. Pwede yan par. wala na layo. Kaya abot. Kaya makanita eh. Danang ditang cookie. All right. Your middle tower is under attack. If you say so. Sniper ah. Come out Oh, and sige. play. Ako na rin mag-word, sana. Pag stop dancing ka akong kaya. Good thinking. Gana. Level 8 niya.
Maganda rin pick-down. Buti matura lapik pa. Na. Buti masampik matura lapik. Is under attack. Deng, kaya na yung kalaban na. Oo. Got dirt between my toes. Heal mo ko pa. Support lang, support kapit lang kaya. Up. Yep, like your style. Uh-huh. Hey, buddy. One paw in front of the other. Ulti mo na yan kaya. Ay, kakalam, ba't na may ulti? Here's what I was thinking. Warlock. Ano na eh. Dasi dan niya, siyempre. Like that idea. Ay, sana nagawa na nga na. What you have in mind? If you say so. Cheat ang kaya par. Ano? Malayo na eh. It's all coming. Hey, why not? Nalimingat ko pa. May tayo. Yep, Ilan yep. yun eh. Still. Sige, ayos na. Ayos na. All right. Okay. Ah, pwede yan. May. Yep, yep. Gawa ng live. Ay, na killing spree na ito. Talay na. He's under attack. Hey, 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 buddy. Mga dead ka no. Thinking. Got dirt between my toes. See ya. Aray ko ah. May tayong sniper. Malaki pa. What you have in mind? Mag-farm yung kanya to. May stock na eh. Tayo. Hindi naman mag-greedy eh. Yung kaya. Hindi naman mag-greedy pa sa yung bot eh. Wah. Level na Ay, yun. tsunami pala. Like it. Side mag-last eh. May tayong sniper. Pumuletap. Sniper. Up in the world. Yep. See ya. Like your style. Ah. Spray na eh. Killing spree na yan rin. Yep, yep. Kaya ba yan eh oh? There's dirt in your eye. Like it. Good thinking. Uh-huh. Like that idea. Kaya hindi sa mag-pull ng abi ako. One paw in front of poof. Hey, why not? Hey. One is under attack. Tama. Dala, nag-TP kayangan par. Halina ako. Back na ako yan. Kina ako mo. GG na ako ah. Dana. Paano kung game? Yep. Nakapag-item mo mo. Para ka. Nano yung ba item na yung Vladimir? Blood? Ay, nano yan? Diffusal kaya pa. Ah, wow. Dire structures are Diffusal na fortified. ganin. Sa linya dati yung nipo niya eh. Itang Vladimir. Tapos makamekaya. Wow. Ne? Wow. Dati na Vladimir's mo, ayos na eh. Wow. Ganyan eh. Give yourself a Dagi tayo prize. The enemy's middle tower has collapsed. Ano yun? Halagay niya para. Whoops. Karakalda. Yan na. Just what I was thinking. Dire structures are fortified. Like that idea. Buti na di kaya net. Nung alimete na ako. Ay, may net ya pa. Sulangan ka nalagay ni missing Wow. yan, missing yan. Dara. Wala mo rin ako na. Eh, dabaloy kay gani. Kay magana. Kaya mo play safe, mo pa. Alright. Yuri na pala na eh. Wala pa.
Dua pa. Swingin yung sniper ha. Yan. Bakit ba? Good thinking. Pwede yan ni par. Ayun lang kayo. Enemy's top tower has fallen. Ay, tana. Ay, kalambat na. Kalambat na, Diyos ko. Anda. Level 1 niya Ali kasi. pa may pro. Ali kaya pa pro kaya ko mo. 20 ya pa mo. Sangkay mo. Magic stick. Dapat pala pinindot ka na agad. Radiant structures are fortified. Ningax na yun. Nandyan. Ali ni Ahok. Eh, nung Ahok na yun sana. Mete yan, Under mete. attack. What are you, amateurs? A moment's silence. Pwede ko kaya par. Ang sakit na ata. Is under attack. Kaya pa. Pwede kitang ibabay. Wag yan ka pa par. May push na yung mana, di ba? Wah. Like your style. Pusher yan mo yun. Potong late game. Ala na akong gawa. Kailangan ayari tayong agad. Wah. Good thinking. All right. Sniper lang pa muna. Yan, okay. Okay naman na. Wah, sniper pa mo. Bagay. Kaya na ako mo rin. Ilan tao. Bigay ko. Kailangan kong bigay ni par. Talaga yan. Makahit ko mo eh. Wah. Mag-blade may lining kayo ganyan eh. Sabalo kaya ka. Balo ko kaya daw. Kailangan Bibuild yung BKB. Pag matapang, alin na kailangan. Target ko yun siguro. Hey. Ayun naman. Still right. Pero masakit niya mo rin tang sniper. Ano? Hey, why not? Wah. Kailangan malapitan niya ito. Great for you. Cyber retampad. Magkaya dapat Dagger. dagger ya. Your middle tower is under attack. What you have in mind? Hey. Alay na yung sniper. Tuno ko yata yan ah. Look lively now. Your middle tower is under attack. What are you, amateurs? I got ambition. Good thinking. Away. Look lively now. Your middle tower is under attack. How disappointing. If you say so. Like that idea. Ay, na mag-feed J tang axe da par. Mag-P. Wah, Like it. alam mo yung 110 ni oh. Support niya yung mga ano kaya okay mo ano. Hey, what happened? Gagagana siguro yan. Pero magkakayabel na rin. Kasi party tamo eh. Ne? So atlo adwa makanyan eh. Wah. Party na rin. Posible nga na party nga. Like it. Blade mail nito ang Alam kanya. mo rin meg full ay meg stock ne. Dala stock sana di na ako ay kaya na ako sana. Deso na ako sana. Wah. Just Ay, what di I balo kayo niya. got dirt. Bagay na. Ito na pero tingko nga kakakiyalong ba? Katid din na mag-support talaga ito. Yun yung mamayalong yun eh. Kaya rin. Kaya ba mo rin dati. Procrastination Wah. could spell the end Pero of kaya your kaya bottom suya tower. kaya Dubai. Hmm. Like it. Wala na. O diba? Mag-feed siya, alay mang kaya bepo ragsuke. Gagagana yan. Party. Yan. Report din niya kaya. Should make my life easier. May CCC-an na lang kanya na. Oh. Cave your head in. Ali, kaya si Shande yan, Wah. makayan niya. Sure yung pick na. Support. Tapos axe eh. Kaya. Alam mo Like it. magreklamo na itong One point. magreklamo na itong kaya o itong sniper. What you have in mind? Magreklamo na eh. Pwede tama yan. Dagger na ka par? Oo. May dagger ka ba? Wah, nagdagger ko. Kaway ka. Ano ba tayo na yung guys?
na nga, lintang na ma'am. Ah, bisa pa yan, oh. Ah, bisa ka pa. Aray ko. Si ganda rin kaya benta mo. Kaya na lamurin. Ito na laring item eh. Oh. Ang tampad so, level 30 na yan. Dana, tambay-tambayan na diging ganyan. Mid. Mata siya pa level kawa ko. Level 40 na ka pala. Your top tower is under May attack. pa. And we're back. Pustanin. Tapos na yan. The enemy's bottom tower Anyang kayo, di ba Pwede mag-Dota naman eh. kayo mo rin kaning kaya? Ay, aray ko. Tanay da. Nakakalambat ng kinag. Dana par? Anyang kayo, di ba mamayalong kayo mo rin kaning Tarlac? Kaning kayo. Naku kayo mamayalong ka rin. Zombites. TNC. Yung harap magic. Bakit ang Zombites na? O Texi na. Nakakalimutan ko nito. Second floor ata ito. Awa, kaya ang Zombites. Kaya natin St. Paul. Uwa. Just what I was thinking. One paw in front of the other. Stay, boy. Dana. Rank kayo ni par ne? Parang yun. Dana premium. Your middle tower is under attack. Bigo pa mo rin. Yep. Bang palag-palag po ata. Hey! Away! I like it here. It's not time yet. Illusion! What you have in mind? Like that idea. Like it. Hey, why not? Timber, oh. Pengay na nga lang Timber. If you say so. Fight siya. Dana. God dang it. Pupulay yan kasi papunta aking kay Palaut. Kaya kaya pulay papunta ka. Like it. Ano yan? Okay. Put that dirt between these bones. Like that idea. Time lapse yan. Where is it? Yo-yo! God dang it. Yep. All right. Kasi itong void paro. If you say so. Like Ang your farming ko mo style. rin eh. Ay ni paro. Bang 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 bang. Eh, na balo. Masyak na. Sasali ang gamit. Just what I was thinking. Got dirt Ada na between my bukas day toes. off ko mo rin pa rin. Baka mag-Dota ko muna rin bukas eh. Ano eh, mag-Dota ka ta. One paw Magpatas in tarang. front of the Wala ka malatong gagawan pa eh. Hindi ko mo niya. Baka siyang kumurin eh. Kaya na kami eh. Tower has fallen. That went well. I thought you were going to blow it, but you didn't. Ano po? I know just the place to plant you. Yep. Favorite ko lang hero din ni dati eh. Kaya gagamitan ko lang. Ay, dana luwing ko akong kaya. Ay, ako sa. One paw in front of the other. Kahit siya moving control lang yan eh, pa? Uwa. Ano yung dati ko lang pakakaya din eh, gagamitan eh. Ano yung may stop ko mo. Got dirt between my toes. Pero ang ko lang mo rin bagya. Diyan pa. Ano yung minsan malilito na. Storm walls in place. Dire structures are fortified. Pinapabisan ko na ha. Aray ko. Uy, MO pa rin boys. Patay na Kung banan eh. Na.
Abang banita. Oh. Liban nila rin lima. Banana target dito kaya live. Ayan na. Mete na yung mete tangay. Par. Ganam. Ay dami ako. Ay dana pro lang. Ay! Ako pa palang start lang. Ba, mabingga ka? Yan nga, meeting ka ko. Has fallen. Ikaw mo mete. Do it. Magkibay sa mga laro. Dire's courier has been slain. May isawa na ako, Please par. alert the Society for the may isawa Prevention na of ako. Cruelty to Couriers. Yung magobra ka niya, yung magpag-aral ka pa. Yung balik ko pa. Doon sa lesela kasi. Oo, galo ko po. Ako, kayari mo ka yan. Bawi na ako. Oo. Ay, mo rin yung Mikay ka ko eh. Tuloy mo yan ah. Sayang yan ah. Okay. Tuloy niya. Sayang talaga. Dana nung pilan na yung sim. Adwa na mong sem. Kaya ang thesis ang buong kaya na kumuha niyan eh. Tsaka magkaya ko rin kasi yung bali, gagawa akong sistema niyan. Kapag minsan kaya ng kanyang AWS, gagawa ko labing kaya ka rin eh. Tamad compute efficiency, ang pong productivity. Wow. Nakayanda ako. Balagi. Enjoy ka. Lata. Like that idea. Time lapse ya. Yep, yep. Got dirt Wala between na time my lapse toes. ni. Yep, yep. Asot yun itang axe. Kompleto no yan, par. Sulangin. Ako na yung alay na yung murtang ngayon. Yan ako, sagot ng burin yan, par. Wala na. Kulang yung counter. Aresta na yung wata, ha? Tara, pwede yari. Like it. Yep, yep. Mag-farm na rin nga doon akong mipo eh. Sa labo. Like your style. Get away. Nakapandagat na axe eh. Atin na eh. Wala eh. Ito na eh. Wow. Atin eh. Kaya kaya na eh. Sige, par. Roshan has given his all for you. Use it wisely. Paninangit ang basher ko, tapos lubang tala. Mag-try ko ba? Tormento. Hey, buddy. Got dirt between my toes. Awa. Like that idea. Kaya pa yung mid-4 stop nang kaya eh. Dahil na Shadow Blade yung Ay, binili ano, ko. talinihino ka mo? What you have in mind? Ay, tanabo ba? One paw in front of the other. Ah, Sige, still tara. right out Pwede here. nini, par. Karyantahan niya, If kaya. you say so. Sige, hanggang makaka. Sniper na eh. Kaso yung ting-axe eh. Pag mig-dive ang axe, karing kulong ko. Pero atin yung Ayun, kain niya. Hello. Kaya mag-blade bell ka pa. Yun yung gain eh. Makadomi ka rin ah. Ay, Patay gain. yata. Weaver, dano Weaver. Dumit ang team ka. Like your Weaver. style. May bash siya. What you have in mind? I know.
Desperate ka pa, baka nalula sumambot ka niyan. Isn't that? Sire's structures are just magnificently fortified. Tama rin ako. Wala na yung masakit na ito. Kaya balo, 10 years na ako kaya di crack na hindi. Ay na, mga nititam niyo po lang. Kaya ka dyan, Laraya pa. Booster yara. Kaya balo, kalwat ko na yan yung rock na kalwat ko na yung rock na yun, mag 10 years na. Ay na. Pero dati kong kay matas naman, yung rank ko. Ancient. I-rush na ako man Ancient. Ako yung di ba pa 6 years kong alimig Dota, hanyang mag-calibrate ko. Lento Crusader 5. Ay dana, hanyang kahit, hanyang may usi itong double down. Kai? May nga panimasasambot. Oo. Anya, tas yan panay single guy. Panay single game mo. Yako mo, solo pala. Dati pinati pang party, di ba? Panay ako masasambot eh. Dahil natin na pa palang boy din. Nakagaling sila. Your bottom tower is under attack. Eh. Mega mo na yan ba? Procrastination could spell the end of your bottom tower. The enemy's bottom tower has fallen. Your bottom tower is under attack. The enemy's bottom barracks have fallen. Pagkati kong halundagan, matay na yung matay. Atas na rin yung stock mo, 25 na eh. Hindi ito. Oo. 28 never. Ano eh. Metong yang kaya. Metong yung dagger. Mamaya long Nightcrow. Diyan ang MMR OPG na game. Mali masyado pa. Dana, matay ako ngayon yata. May nakuha na rin ang Lomi po. Mega naman na eh. Ayos na yan? Wow. Hakmap ano ah? Na? Hakmap ano? Mga block la pala rin kay ikaw. Kaya pala lang ako tatanggap kay message. Bakit? Maka-opya pala, haring kaya friend, alimaw friends, diyan kaya. Kaya magtako pa mo, andyan mapupugo ko. Bala mo na madras to ako, dalawa. Baka kaya pala. Maka-opya mo pala. Ah, 21 na yan ba? Bigaganib siya mo, ganang sniper. Aside sa murin yan eh. Dati atin yung pang build dyan eh, itong kaya. Itong aganim tapos i-convert na yung kahit ah. Ano na ito? Kaya, itong kaya na eh. Damage. Magic. Wah. Magkaya rin eh, sniper ya talaga. Igil mo rin, harihan ko na yun. I got too much left to do. Para magyapa yung kahit oh. Baka pero alin eh, baka may iabot eh. Dahil lahat pang masalesa yung gamit yung BKB ko ha. Eh? Yung BKB ko. Like it. Ah, Bumigay pa max eh. wala na. Wala nang bitakas siya. Oh, now that's what I'm talking about. Hey, like your style. Got dirt between my toes. Just what I was thinking. Yep. One paw in front
Wala, mas ganda mag-dep ne. Lang sniper kaya dapat sniperin muna eh. At siya kasi kanina yung mag-farm yan, oh. Ne? Ang warlock. Sana, limod mo. Give yourself a prize. The enemy's middle tower has fallen. Wala kayo. Dire structures are fortified against all. Ako na muna ako. Mag-push ang gap. Ay, dyan, ang 221 niya pintang